Venu en mission de solidarité avec les Comores pour assurer le soutien de l'Union africaine aux Comores pour le développement socio-économique, la stabilité, la paix qui doit régner au pays. C'est pour assurer le président que l'Union africaine est en solidarité avec les Comores et sur deux points. Surtout le dialogue national, la réconciliation nationale et le dialogue qui va s'organiser. Et deuxièmement, les préparations pour les élections de 2024. We also use the opportunity to congratulate the President of the Republic on his very, very visionary leadership regarding the combat of COVID-19. We know that Comoros has vaccinated one of the parts of its largest population, the third in Africa. The pandemic is being brought down in terms of numbers. That is very, very encouraging for us. Being the African Union Vice Chair of the Assembly Bureau, we also commend him for that visionary leadership, and we really, really support his strides and congratulated in particular the female Minister of Health for that achievement. Nous avons en même temps saisi l'occasion de féliciter le président pour sa démarche visionnaire qu'il a fait, pour essayer de combattre la lutte contre la pandémie Covid-19. En fait, les Comores en fait beaucoup et le troisième pays avec un taux le plus élevé de vaccination contre la pandémie Covid. Et les efforts qui ont été déployés, c'est le leadership visionnaire du président et aussi en tant que vice-président du bureau de la conférence de l'Union africaine. Alors pour nous, c'est un moment de féliciter le président pour tous les efforts qu'il a déployés pour contrôler et faire réduire le nombre de cas de Covid dans le pays. Finally, we re-emphasize the need for an inclusive, comprehensive national dialogue. We welcomed, most importantly, this appointment of a facilitator, and we believe that all stakeholders, women, youth, opposition, religious leaders, all should come together for the betterment and for the stability of the Comoros. This is our message, and this is where we are here, and we'll be coming here often with a technical team that will offer support, because the stability of the Comoros is also the stability of the Indian Ocean. Thank you. En fait, le commissaire avait aussi félicité la ministre, celle dame ministre au sein du gouvernement, ministre de la Santé, dans la lutte contre le Covid. Deuxièmement, nous sommes venus aussi souligner le fait que le président a mis en avant le dialogue national et aussi féliciter. Nous nous félicitons du fait que le président ait nommé un facilitateur pour le dialogue national, parce que cela va apporter la stabilité et aussi la paix au sein du pays pour que toutes les parties prenantes y participent et puissent contribuer au bien-être du pays et de la population. Alors nous sommes là et nous serons présents aussi avec une équipe technique. Une fois que les domaines prioritaires auraient été décidés et déterminés par le pays, l'Union africaine sera là avec une équipe technique pour aider les Comores à aller de l'avant et résoudre certains problèmes. Thank you. Vous avez une question? Maadili mpindunga uranzida unabisela ujumbe ujumbe Thank you, sir. Oui, ça me... Monsieur le ministre, notre président,
msimamizi ya handani kuferisha rais wa daula harumai falki zinastianziani za kutahawa wakensi wa hadisi shikomori akakila tambuno harumai shinde baradalao harumai dialogu kama wasoko murujo ifa dahalaini ya jabanu leo ya kufanya viziti ya kuwazi mbili rais wa daula mbili na wakomo hauja ungamhono dialogi kao ambayo ikiwanziani na urahisi wa daula harma hutaha harma lundo lainsi rishinde rili tie nguvu maana usijua na vision ya ukamartaha daula harma bantopara 2030 ikinsi andambeli ikinsi ikamba ishinde jibu mihima ya wana wa Komori wa upara akiba ya tulia ya upara nsilo haruma salama na amani zaidi abani vyo de manarasaha president ono samba haruma falki zezele kumpia zishao toka lazima ni rikensi shikomori rangwa abasa rihadis na mnatoshindauri zifanye tazike election kama wa Komori wakati soko zinatija zilawa kula mtu azikalira azikubali na babu de mana ayenye samba dialogi ni lazima ni chongesi rishinderi ketsir hadisi harma ni rarongoa les élections za 2024 za hema president na gouverneur les élections za 2025 za he ma député na ya mamera hawandisa maana tuliomba assemblee yetu ika na madepute 30 na wararu abasani 24 découpage électoral rifanye hawasohafikiana ili vusike balbala meso ili hensi namna kama nchi yetu shinde representer namna ya lazima ya vili msujua amba harma isharia msingi rashabote ini rongolo statut de l'opposition mana risami namba mana dialogi ni dialogi hufanyishiha harma assemblée be aussi harma opposition et majorité vanuleo namna rienshovani wasukia mabeja rikia wantu kadhaa be wale statut yao hii kasijua ambao ma opposant kasijua ambao wanduti be na ikari organize risijua ambao leo va opposition akensi hakika waenda njia za sharia wana na statut risihadisi yodi dialogue permanent irtariensi Komoro maana samina makatoka morde tadilo na sharia msingi lazima nirikena organisation politique yetu hususan wanajua wa dirigeo na ukasi dirige ile vaske zi balbala zinrekezo na kula mtatia sambe ashuka ngomani wasijasi opposant asija alors que kasser ma statut opposant donc lazima ni ngomo rezo shinde rezitendia ni leto garantisseo nsi juvani démocratie leto garantisseo vie politique qui est possible et toujours rilawe harmas bala ya rongola amba ule politiki ule jao yo ntongo muhimu lazima ntomko da karongo marta dialogue leo ya handani risahari hensi misingi ya he dialogue permanent usikama ramota hari hadisi Maurice president Zwanyesa Maurice va statut opposition wana statut majorité wojwa hensi tas gouvernement za avant ya hongi ile ritao maana ile to permeteo ana hakika kwa urundensi ete ruhensi ababale kulomba na statut ya parti politique lazima ndizihadisi maana ile toujours mtafanya politique de hivi parti de hivi parti lazima ni rongo de hivi yoka lazima ni rongo lo harmo msajaja maana nakakara lao harmo msajaja ni tsongesa leo ularengi breta mreden nyawe ulata mode nyawe ula tafanyisha na jao babo wasi inongori tsoman moditali rais wa dawla rafanya assis rafanye bilan la harmo constitution ratia nziani i vision zifalki za dawla za development rtari na zifalki za misingi ya ushinda dialogue permanent yake na sersamina mbaketo kana namna nyingine kati to kama hensi statut de l'opposition fanya découpage électoral jouer parti politique na zamani yakao ede maana tsahau wanyatu waje rikivwa moja rihadisi songozo distinziani ile jorafika ile africaine wao wakukambara zi president Zonyesa zi kombara ziganye pia zivandi zifanya vazima wa kuja arjerkeva moja rishinde tini nguvu inanne wenzi te ramoma na atira
politiki zikamba zikensi shikawaenda besikamba mabeja tidzanguna wangina ini ça fait désordre donc lieu de dialogue rasmande tenziari na misomero mashababi henna mnaederi chopangao i avenir ya meshatu ya meso ilirike na instances za ushindani igiliana rehadisiana na ufikirenzi yatu henna mnayo na minsabina mabini africaine leo lazima wajabani rutiliango rusaidia ushindani wa fili hensi mipaka yo hensi zi kanunizo za sharia na zadunga ile ushindani ya dialogue permanent ya meshatu sijirikara kula katabatari ambarsemana kavasi reconciliation nationale ya Komoro fanyishi ikade haruma separatism lawa mun babo leo si hadi shindwani skenzi wanzwani mwanga sijawa mwali fikiria pamoja bao lazima ni dialogue politique iparwana à travers ya his instance politique ya lazima ni une statut de l'opposition des découpages électoral des partis politiques on na mnao fonctionner de misingi ya kweli igarantisse avenir ya ushabadi watu waziri rahamu ja kanzari juiba mahadisanu muhansi date fixe ya mahadisanu hanu karahensi date fixe manaraz ban rafikani invité wananyasi wananyatu wa Komoro jour par ne moja ritoa feuille de route raisa zipertsar hadisi kararongo bakatujora hadisi zangina watorambia zo na ikasenda harma construction ni rizao ronspia donc wakati tuko warijiguru hensi mikamata na renge unafasir na wakati avant ya hawasili harma mipakerna 2 ans et demi wawode manamba ini haraka renge wakati rifikiri rifanye tongo tuafikiana ronsi shinderizi hensi mana ya maisha wa Komori ya lazima ni riaunde l'anticipation mais riaunde hensi misingi ya kweli ile imeso ikekema tele ukatsa ba dialogue rongo la rongo sahini tsanke van wasu hensi namna ikawamba akakila wakati tushinda parallel bwana waziri tutakadhali juweba holiho uzone sabana ngabo hamara kabati janibu za siasa zido kinyumenezi banyi kamsudo zirambua ne kardo angali ngabo janibu ikawa zikaza enregistrewa chenda mne mahadisi ya jao hamanga modomo hadisi ya zero kartwandi sa zero manauro ngoma sandi sa karsandi sa zero wasir redor janibu za siasa zilone sharia leo sijura manazo sa harmo sharia sharongo ni dialogue inclusif société civile janibu za siasa zijulao beta zitone leo arsidi samba est-ce que scuba la sharia chinchen janibu za siasa ndosho définitivement manakari scuba la badosho portundege na vantolo na bakala mundu baborso wagamba leo wasukutie misingio kirasmi wa Komoro wana Komoro kubali ama deini le hensi marhaba menji hamadi hedi kam kawdunga hanza en direct ranzi lahono beti salamu mishi ya izoikao waziri wahi habari hizo bonze Abdul Kamal Hawiyaka waziri wahi dawla rais Colonel Azali Assoumani hakawona na dena ambassadeur Bankol Odei kawe commissaire wa habari za siasa shawajao shujani honi amani ni hifadhi hadaraja ya Union Africaine hala ikiwa ni mwahi dawla ikawa yungeja nje harmokade wahi mahadisi kao ya habiri wa murambao dialogo national au mahadisi ya taifa ya utaha amani na usalama ezabaki aba haino doanduli na waje wajue eba kweli mkonti unungo jofanyishi hena mna ikawa doando wafikiri hauka juma ezaonesi abantu ngabotora moji nji holiho de mahadisi namna ikawa de anzo yafanyishie kinyume nena namna ikawa leo de wandu wafikiri hauka wandu wafikiro mahadisi ya joka ya taifa joro ali amraliyo boka yensiende de usoni shaholiho de namna ikawa wandu wejo wandiso jifikiri ngwajusa emeba hadisi yanu katsuendelea wao ikawa ngwajundao haruma yes bal hata zijanibu zimili yao imhuwa arzimilishangiri yao yezi wandu walio karibu yaba hainu zibakisha wandu waje watunde waju eba zinu ndongoza kweli zinu habari iza udunga